نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين بعد از کلام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حمید فرقان حمید ارشاد فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہیں، برکت نہیں ہے، اور میرے گھر میں بچے دودھ کے لیے روتے ہیں، کیونکہ پہلے کے زمانوں میں دودھ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں بچے دودھ کے لیے روتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرے گھر میں کوئی درخت ہے؟ کوئی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرمایا تیرے گھر میں کوئی درخت ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے۔ کیا فرمایا؟ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک کیل لے کر آؤ، ایک کیل لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کیل کو اس درخت کے اندر ٹھوک دو، اور جب بھی تمہیں دودھ چاہیے کیل نکالو نا، دودھ بھر لینا۔ کیا؟ جب بھی تمہیں دودھ چاہیے ہو کیل نکال لینا اور دودھ بھر لینا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ کافی عرصے تک وہ دودھ جاری رہا۔ جب بھی مجھے دودھ کی ضرورت پڑتی میں کیل کو نکال لیتا اور اپنے برتن بھر لیتا، اس کے بعد اس کو بند کر دیتا۔ وہ کہتا ہے کافی عرصے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک دودھ آنا بند ہو گیا، دودھ آنا بند ہو گیا، بڑا پریشان ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ دودھ آنا بند ہو گیا ہے، دودھ آنا بند ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا اس کے گھر تشریف لے گئے، ساتھ میں اور صحابہ بھی تھے۔ میرے آقا نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس درخت کے اوپر چڑھو، دیکھو کوئی چیز تو نہیں پڑی۔ توجہ ادھر کریں جناب، فرمایا چڑھو کوئی چیز تو نہیں پڑی۔ جب صحابی اوپر چڑھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی مردے کی ہڈی پڑی ہے، ایک چھوٹی سی مردے کی ہڈی پڑی ہے۔ اور میرے آقا نے جب اس ہڈی کو دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ یہ ہڈی ایک بے نمازی مردے کی ہڈی ہے، یہ ایک بے نمازی مردے کی ہڈی ہے۔ فرمایا جیسے کوئی قبر پھٹ جاتی ہے، کوئی پرندہ لے کر آیا اس نے ان کر رکھ دی۔ فرمایا اس ہڈی کی نحوست کی وجہ سے، اس ہڈی کی نحوست کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو گئی، دودھ آنا بند ہو گیا۔ بتاؤ کہ ایک چھوٹی سی اگر ہڈی مردے کی، بے نمازی مردے کی ہو تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بتاؤ جس گھر میں 10 افراد ہوں بے نمازی ہوں، 10 افراد ہوں اور بے نمازی ہوں، بتاؤ اس گھر میں کیا برکت ہوگی؟ ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے نا، جب میں اونٹ پر سوار ہوتا ہوں مجھے نیچے گرا دیتا ہے، جب میں سوار ہوتا ہوں مجھے نیچے گرا دیتا ہے۔ میرے آقا نے اس اونٹ کو بلایا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تیرا مالک ہے، یہ تجھے چارہ بھی ڈالتا ہے، تیری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لیکن پھر تو اس کو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک جو ہے نا یہ بے نمازی ہے، اور یہ جب میرے اوپر بیٹھتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ میں نے کہا اس اونٹ کو پتہ ہے کہ بے نمازی اگر میرے اوپر بیٹھ گیا تو رب کا عذاب مجھ پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس باپ کو پتہ نہیں لگتا کہ جس کے گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو نماز کبھی نہیں بولتا، اس کو کیوں نہیں اس چیز کا خوف آتا؟
मुसलमान और काफिर में फर्क यही नमाज का है, यही नमाज का फर्क है। यार ये बताओ, अगर किसी बस्ती में सबसे बड़ा कंजूस बंदा हो, सबसे बड़ा कंजूस हो, और उसके पास कोई फकीर आ जाए, तो एक मरतबा जब फकीर आएगा तो उसको वो खाली लुटा देगा, ऐसा है ना। कंजूस जो होगा कुछ नहीं देगा उसे ना। अगर वही भिखारी, वही फकीर दूसरी मरतबा आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं देगा, अगर तीसरी मरतबा आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं देगा। अगर यार वही फकीर चौथी मरतबा आ जाए ना, वो कंजूस बंदा कुछ ना कुछ दे देगा, दे देगा ना। क्या यार 4-5 मरतबा आ गए, अब तो दे दूं इसको कुछ ना कुछ। ये बताओ कि वो कंजूस होकर कुछ ना कुछ दे सकता है, और रब ताला सखियों का सखी है, बादशाह है पूरी कायनात का। और वो बताओ, जब उसके दर पे बंदा 5 मरतबा दिन में आए, सुबह भी आए, ज़ुहर को भी आए, असर को भी आए, मगरिब को भी, इशा को भी, आनकर क्या कहता है, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया। क्या कहता है, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। बताओ कि अगर कोई कंजूस दे सकता है, तो अगर सखी की बारगाह में बच्चा आनकर 5 मरतबा दिन में कहे रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, रब उसके वालिदैन को नहीं बख्श देगा, रब उसके वालिदैन को बख्श देगा ना। ये अमूमन है कि आज अगर मुझे कोई बुलाए ना अपने घर में, कोई बुलाए अपने घर में कि आ जाओ भाई खाना है या कोई दावत है आप आ जाओ, अगर मैं ना जाऊं तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, पूछेगा मुझसे क्यों नहीं आए। अगर मैं कहूँगा यार कुछ फंस गया था काम पे तो इसलिए नहीं आ सका, वो कहेगा कोई बात नहीं। अगर फिर वही बंदा दूसरी मरतबा बुलाए फिर भी मैं ना जाऊँ ना, फिर भी वो कहेगा यार कोई बात नहीं चलो। जब वो तीसरी मरतबा बुलाएगा ना, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा, फिर वो नाराज हो जाएगा नाराज। कहेगा यार कैसा बंदा, इसको मैंने दिन में 3 मरतबा बुलाया, आया ही नहीं है, नाराज हो जाएगा। और बताओ कि दिन में अजान कितने मरतबा होती है? 5 मरतबा रब बंदे को पुकारता है, 5 मरतबा रब का पैगाम बंदे के कानों में आता है, लेकिन मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। बताओ कि रब नाराज नहीं होगा? आज हम जब किसी से नाराज होते हैं तो उसको अपने दर पे नहीं आने देते उसको अपने दर पे। जब नाराज रब होता है तो फिर अपने मस्जिद में, अपने घर में किसी बंदे को दाखिल नहीं होने देता, फिर वो सजदों की तौफीक छीन लेता है। जब रब नाराज होता है तो रिस्क नहीं छीनता, दौलत नहीं छीनता, बस सजदों की तौफीक छीन लेता है। आज बंदा कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, अबे तू कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? तेरी क्या औकात है कि तू नमाज नहीं पढ़ता? असल वजह यह है कि तुझे रब अपने घर में दाखिल होने नहीं देता, रब अपने घर में दाखिल होने नहीं देता। और आज तक हमें मस्जिद में दाखिल होने का तरीका भी नहीं आया। मस्जिद में आएंगे तो यूं चौड़े होकर आएंगे, ऐसे आते हैं ना मस्जिद में, चौड़े होकर आएंगे जैसा कि हम कोई एहसान करने आ रहे हैं। मस्जिद में अकड़ कर चलेंगे। और बंदे तो मुजरिम है, बंदा रब का मुजरिम है कि नहीं है? हम रब के मुजरिम है ना, हम रब के मुजरिम है। जब बताओ, जब मुजरिम अपने आका के दरबार में आए तो फिर अकड़ के आता है। बताओ, जब कोर्ट में मुजरिम को लेके जा रहे होते हैं उस टाइम मुजरिम अकड़ कर जाता है? नहीं जाता ना। और जब रब के घर में आता है उसका मुजरिम होकर उसके सामने अकड़ के आता है यार, उसके सामने तकब्बुर से आता है। और पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ेंगे, पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ेंगे, कभी ना कभी एक नमाज पढ़ लगी ना, जब नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे तो ऐसे आसमानों पे देखेंगे, ऐसे देखेंगे जैसा आपने एहसान कर दिया कोई। और बाहर के बंदा मिलेगा, कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते हो तुम लोग यार, खुद एक नमाज पढ़ के जा रहे हैं। रब ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, 5 नमाजें फर्ज की हैं। और खुदा की कसम तुम लोग यही 5 नमाजों को अदा कर लो, रब तुम्हारे सारे काम समेट लेगा। नारे तकबीर, ईमान जिमें अल्लाह दा नाम बुलंद दुनिया खड़ करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज बंदा कहता है कि यार मैं बस हफ्ते से नमाज शुरू कर रहा हूँ, हफ्ते से मैं नमाज शुरू कर दूंगा, जुम्मे से नमाज शुरू कर दूंगा, आज नहीं कल से नमाज शुरू कर दूंगा, ऐसे कहता है ना बंदा। कल से बस ऐसे मैं कल से पक्का नमाजी बन जाऊंगा, कल से मैं पक्का नमाजी बन जाऊंगा। वो एक बादशाह था, बादशाह, उसने अपने एक गुलाम को बुलाया, कहने लगा कि मेरा जो बाग है ना, मेरा जो बाग है, कहने लगा कि जाओ उसके अंदर से फ्रूट लेकर आओ। एक टोकरी दी, उसने कहा फ्रूट लेकर आओ। उसने कहा कि शर्त है, शर्त यह है कि जितने अच्छे फ्रूट लाओगे ना उतना मैं बड़ा इनाम दूंगा आपको, उतना बड़ा मैं
इनाम दूंगा। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि जिस हिस्से से एक मरतबा गुजर जाओगे फिर दोबारा आने की इजाजत नहीं होगी। आगे आगे सफर करना है, पीछे नहीं आना। आ रही है समझ मेरी बात? आगे आगे सफर करना है, पीछे नहीं आना। उसने कहा ठीक है। उसने टोकरी उठाई और बाग में दाखिल हो गया। पहले हिस्से में गया, देखा कि बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट लगे हुए थे। उसने कहा तोड़ूं, फिर सोचने लगा नहीं मैंने तो बड़ा इनाम हासिल करना है, नहीं इस हिस्से से नहीं अगले हिस्से से तोड़ूंगा। उसने पहला हिस्सा छोड़ दिया, फिर दूसरे हिस्से में दाखिल हुआ। जब वहां गया तो देखा उससे भी ज्यादा अच्छे फ्रूट थे। कहने लगा यहाँ से तोड़ लेता हूँ। फिर सोच आई कि नहीं यहाँ से नहीं अगले हिस्से से तोड़ूंगा, हो सकता है अगले हिस्से से इसमें ज्यादा अच्छे हों। जब वो तीसरे हिस्से में गया तो उस हिस्से में उससे भी ज्यादा अच्छे फ्रूट थे। उसने कहा यहाँ से तोड़ता हूँ। फिर सोच आई कि नहीं मैंने तो इनाम हासिल करना है, ऐसा करता हूँ अगले हिस्से से जाता हूँ। जब ऐसे करता 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 आखिरी हिस्से में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वहाँ कुछ फ्रूट भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं था। अब परेशान हो गया कि बादशाह ने ये शर्त दी थी कि जिस हिस्से से गुजर जाऊंगा दोबारा वापस नहीं आऊंगा। कहने लगा अब मैं क्या करूं, इस आखिरी हिस्से में आ गया, अभी तो कुछ नहीं है। इंसान की यही मिसाल है। इंसान कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, हफ्ते एतवार, कल से हफ्ते से नमाजी बन जाऊंगा, हफ्ते से मैं नेक अमल कर दूं, हफ्ते से मैं गुनाह छोड़ दूंगा। ये इंसान की सोच होती है, मगर वही पता लगता है कि अनकरीब मौत आ जाती है, अनकरीब मौत आ जाती है। फिर इंसान कहता है वो अब मैं क्या कर बैठा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर।